बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत के कई इलाकों में दर्जा हरारत कम होने लगा, शदीद सर्दी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने आइंदा अय्याम के दौरान मुमलिकत भर में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि बुध 11 जनवरी की सुबह से जुमे तक तब्बूक, अल-जोफ और हुदूद शुमालिया रीजनों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों और हाइल में भी दर्जा हरारत में कमी, जबकि शदीद सर्दी का इम्कान है। दर्जा हरारत 1 से 5 सेंटीग्रेड तक कम होगा। कौमी मरकज का कहना है कि दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला अल-कसीम, रियाज और अल-शर्किया रीजन के शुमाली इलाका जात तक फैल जाएगा। इन मकामात पर दर्जा हरारत 4 से 7 सेंटीग्रेड तक रहेगा। कौमी मरकज ने कहा है कि जुमेरात से इतवार 15 जनवरी तक मुमलिकत के बेशतर इलाके बारिश की जद में रहेंगे, जबकि मक्का, असीर, बाह और जज़ान में सैलाब का खतरा है। जुमेरात और जुमे को मक्का, रियाज और अल-शर्किया रीजनों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अल-कसीम, हाइल, हुदूद शुमालिया, अल-जोफ, तब्बूक और मदीना मुनव्वरा रीजनों में जुमे से इतवार तक बारिश का इम्कान है। हज और उम्रा इंश्योरेंस स्कीम की फीस में कमी का ऐलान। सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि हज इंश्योरेंस स्कीम की फीस में 73% कमी की गई है। आजिल और सबक वेब के मुताबिक हज एक्सपो कॉन्फ्रेंस और नुमाइश से खिताब में डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए इंश्योरेंस स्कीम की फीस 109 रियाल से कम करके 29 रियाल की जाएगी। इसी तरह उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस स्कीम फीस 235 रियाल से कम करके 88 रियाल कर दी गई है। सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि हज मिशन को किसी भी परमिट होल्डर कंपनी के साथ मुआहदे की इजाजत जल्द दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परमिट होल्डर कंपनी के साथ मुआहदे की इजाजत तमाम कंपनियों के दरमियान मुसाबकत का माहौल पैदा करने के लिए दी जा रही है। याद रहे कि एक्सपो, हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में मुख्तलिफ मनसूबों का तारुफ पेश किया जा रहा है। ये मनसूबे हर साल हज उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को मतलूबा सहूलतों की फराहमी में मददगार होंगे। बात करते हैं कि डेपुटेशन सेंटर के जरिए फाइनल एग्जिट लगा, पाबंदी का इतलाक होगा या नहीं। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरब से जाते वक्त खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। खुरूज नहाई पर जाने वालों को ये सहूलत होती है कि वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, जबकि डिपोर्ट होने वालों को ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाज़ात की इस्तिलाह खिर्ज वलमियत उन अफराद के लिए इस्तेमाल होती है जो एग्जिट रीएंट्री पर जाकर वापस नहीं आते। जवाज़ात के ट्विटर पर फाइनल एग्जिट के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2019 में खुरूज नहाई पर मुमलिकत से गया था, क्या अब दोबारा दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज नहाई पर जाने वाले अफराद अगर उन पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं तो वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो खुरूज नहाई वीज़ा लेकर मुमलिकत से जाते हैं, इन पर दोबारा न आने की कोई पाबंदी नहीं होती। जिन पर पाबंदी आयद की जाती है इन्हें इस बारे में मुत्तला कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो मकामी कवानीन का एहतराम करें। कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की मुलाजमीन जो कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं और इन्हें इमिग्रेशन के इदारे की जानिब से डिपोर्ट किया जाता है, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी करीब में ऐसे अफराद जिन्हें शोबा डेपुटेशन, जिसे अरबी में तरहील कहते हैं, उसके जरिए मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता था, उन पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की जाती थी। ऐसे अफराद जिन पर माजी में महदूद मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती थी, इन्हें इस बारे में मुत्तला कर दिया जाता था। गुज़श्ता बरस 2022 में इमिग्रेशन के नए कवानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो, ख्वाह डिपोर्ट हाल ही में किया गया हो या माजी में, सिस्टम में इन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। जहाँ तक खुरूज नहाई लेकर जाने वालों का ताल्लुक है, वो कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मुमलिकत से जाते हैं, इसलिए उन पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जाती। वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। बाज़ अफराद ये दरियाफ्त करते हैं कि तरहील
یعنی ڈیپوٹیشن سینٹر سے جب جاتے ہیں اس وقت بھی ایگزٹ لگایا جاتا ہے؟ کیا اس صورت میں بھی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے جو افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن سینٹر سے بھی ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگایا جاتا ہے اس لیے وہ خلاف ورزی کے مرتکب قرار نہیں دیے جاتے، یہ غلط تصور ہے، کیونکہ ڈیپوٹیشن سینٹر سے انہی افراد کا فائنل ایگزٹ لگایا جاتا ہے جن پر اقامہ قوانین یا کوئی اور خلاف ورزی درج ہو، جبکہ وہ تارکین جو اپنے اسپانسر کے ذریعے خروج نہائی لگا کر مملکت سے جاتے ہیں سسٹم میں ان کے خلاف کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ 70,000 سے زیادہ داخلی عازمین حج نے رجسٹریشن کرا لی۔ نائب وزیر حج عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح المشات نے کہا ہے کہ داخلی پلیٹ فارم کے ذریعے اب تک 70,000 سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس سال حج کے لیے اندراج کرا چکے ہیں۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا ہے کہ داخلی عازمین حج سہولتیں فراہم کرنے والی کمپنی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر نے مزید کہا ہے کہ 3 قسطوں میں حج پیکج کی ادائیگی کا فیصلہ اندرون ملک سے عازمین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ حج سے 5 ماہ قبل مکمل رقم ادا کرنے کے بجائے 3 قسطوں میں پیکج کی رقم ادا کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 25 جون 2023 تک حج کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ اس سال داخلی عازمین کے لیے مقررہ کوٹے میں اس کی گنجائش ہو۔ بکنگ کی کارروائی مکمل ہونے پر امیدوار کو موبائل پر SMS کے ذریعے فوری طور پر مطلع کر دیا جاتا ہے۔ وزارت حج کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے بھی بکنگ کے حوالے سے معلومات لی جا سکتی ہیں۔ وزارت نے اس سال 4 حج پیکج متعارف کرائے ہیں۔ شروعات 3,984 ریال سے ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا پیکج 11,435 ریال کا ہے۔ اتمرنا ایپ منسوخ، اب صرف نسک استعمال ہوگی۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اتمرنا ایپ منسوخ کر دی گئی ہے، اب ساری کارروائی نسک ایپ کے ذریعے ہی ہوگی۔ الاخباریہ چینل کے مطابق سعودی وزارت حج عمرہ نے حج اور عمرہ زائرین کے پروگراموں کو مؤثر بنانے کی غرض سے محکمہ اوقاف اور نسک فلائی فاؤنڈیشن کے درمیان مشترکہ تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ زائرین کو اپنے تمام دینی کام اطمینان اور سکون اور سہولت اور آسانی سے ادا کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ معاہدے کے تحت اسمارٹ حاجی کارڈ اور ایپ کا منصوبہ نافذ کیا جائے گا تاکہ زائرین کا سفر یادگار بن جائے۔ اسمارٹ کارڈ مفت اور محفوظ ہوگا۔ زائر سے متعلق نجی کوائف، رہائش اور صحت معلومات درج ہوں گی۔ معاہدے کے تحت مشترکہ ورکنگ ٹیم تشکیل دی جائے گی جو منصوبے پر عمل درآمد اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرے گی۔ یہ کام مقررہ نظام الاوقات کے مطابق کیا جائے گا۔ لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کا تناسب 37% تک پہنچ گیا۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الرجی نے کہا ہے کہ 2022 کے دوران لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کا تناسب 37% تک جا پہنچا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سماجی مقالہ فورم سے افتتاحی خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ وزارت لیبر مارکیٹ میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ ہم آہنگی چاہتی ہے۔ مارکیٹ کے تمام فریق کی کامیابی کے ضامن ہیں، ان کی بدولت ہی لیبر مارکیٹ ترقی کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین سمیت 5.5 لاکھ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے اداروں نے لیبر قوانین اور ضوابط کی 98% تک پابندی کی ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں بینکوں کے ذریعے ادا کرنے کی پابندی 80% تک کی گئی ہے، جبکہ 3.8 ملین ملازمت کے معاہدوں کی توثیق بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ آجروں اور اجیروں کے درمیان 74% اختلافات کے تصفیے دوستانہ مصالحت کے ذریعے ہوئے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔